Kalau mas, weh. Dari samperin gini. Gempane iki gelem kok. Trek. Trek Mas Bro. Uh. Agak kecil. Ini Mas Bro. Sebenarnya tadi sudah dapat 2 Mas Bro, tapi tidak terekam tuh yang pertama Mas Bro. Yang keduanya Mas Bro. Strike. Strike Mas Bro. Ini Mas Susanto Mas Bro. Sing penak to narik weh. Lah, wah, diayun lho. Cilik Mas. Tapi baby GT loh Mas. Dapat juga deh Mas. Ada Mas karena Mas. Mantap jignya Mas. Ini jig yang saya pinjam kemarin nih Mas Bro. Main Mas. Nah, Mas. Ini gini Mas. Mas Bro. Wah, bocor lagi Mas Bro. Tuh, kok kena aku kena ini. Trek Mas Bro. Trek Mas Bro. Babon Mas Bro. Iki baru babon Mas.
Ini mas bro, akhirnya mas bro, habis juga mas bro. Casting sore-sore mas bro. Nanti pak gue mas. Hah? Mas? Nanti mas? Mencalon nanti mau? Mas bro. Mantap mas bro. Ini mas bro, mikrojignya mas bro. Mantap. Sip. Masa mas? Sabar toh yo. Kalau mas, weh. Dari samperin gini. Cul mas. Trek. Trek mas bro. Hei. Kita panen lagi mas bro. Mantap. Akhirnya mas bro, dapat hasil juga mas bro. Ini sudah 4 ekor mas bro, tuh. Bos lewat mas? Hah? Bos lewat kabeh? Strike. Strike mas bro. 5 ekor mas bro. Ini mas bro, krojiknya mas bro.